Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilillah fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada sore kali ini kita berkumpul kembali di acara Zikir Sore. Dan kita awali dengan membaca ilahi anta maksudi wa ridwaka matlubi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi kamala nihayata li kamalika wa adada kamalihi. Kita awali dengan membaca zikir al-maksurat sore. Pada Bunda Heti saya persilahkan dengan segala hormat untuk memimpin pembacaan zikir petangnya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yasfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uzuhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang maha hidup lagi maha kekal dan terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur, kepunyaannya apa-apa yang di langit dan di bumi. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, sedang mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah ilah yang bergantung kepadanya segala urusan. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakan. Tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas,
minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah aku berlindung kepada Rob manusia, Raja manusia, sembahan manusia dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari jin dan manusia. Amsayna wa amsa mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailati wa khairu ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailati wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzu bika min al-ghasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adzabi finnari wa azabin fil qabr. Allah, kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di sore hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan sore hari ini dan kejahatan sesudahnya. Ya Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Ya Rob, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan kubur. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika masyir. Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami hidup, dan dengan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ana ala ahdika wa wa'dika ma tata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Ya Allah, Engkau adalah Robku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakan aku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosaku. Allah, oleh karena itu ampunilah aku. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basyari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min adzabil qabri. La ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min adzabil qabri.
لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Allahumma as'aluka al-afiyata fid Promo dunya. aduh. Ke dokter kedis tuh macam itu tengok sih namanya suartu. Jangan suartu, besar suartu. Suartu tuh bisa. Allahumma ini as'aluka afwa wal afiyata fi dunya wal akhirah. Allahumma ini as'aluka afwa wal afiyata fi dini wa dunya wa ahli wa mali. Allahumma satur awrati wa aminu ra'afati. Allahumma hafadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an simali wa min fawqi wa'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kesejahteraan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kesejahteraan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar mara bahaya dari bawah. Allahumma alima ghaibi was sahadati fatiras samawati wal ard rabb rabba kulli shay'in wa malika ashhadu an la ilaha illa ant a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa sirki wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw azurahu ila muslim. Ya Allah yang maha mengetahui yang gaib yang nyata. Wahai Rob pecinta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan, dari kejahatan diriku, syaitan dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'ul alim. Dengan nama Allah yang bila disebut segala sesuatu di bumi dan di langit tidak akan berbahaya. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Aku rela Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis
aslih li sa'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarafata ain. Wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku memohon pertolongan, perbaikilah segala urusanku, dan jangan engkau serahkan diriku kepadaku, sekalipun hanya sekejap mata. Amsayna wa amsal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka. Amsayna ala fitrati islami wa ala kalimati ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala milati. Beda ya. Amsayna ala fitrati islami wa ala kalimati ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala milati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Di waktu pagi kami berada di atas fitrah agama. Di waktu pagi kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan segala pujian. Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu. Subhanallah wa bihamdi adada khalaqi radi wa ridha nafsi wa zinata arasi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adada khalaqi wa ridha nafsi wa zinata arasi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adada khalaqi wa ridha nafsi wa zinata arasi wa midada kalimati. Maha suci Allah, dan segala pujian hanya miliknya, sebanyak makhluknya, sejauh kerelaannya, seberat timbangannya, arsinya, dan sebanyak tinta tulisan kalimatnya. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbalan. Subhanallah. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Subhanallah wa bihamdi, 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 subhanallah wa bihamdi,
Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi, 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 subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi, 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 subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi, 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 subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi, 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 subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi, 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 subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Maha suci Allah, aku memujinya. A'udzu bi kalimatillahi A'udzu bi kalimatit tammat min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dan kejahatan makhluk yang diciptakannya. Sudah ya, Bun? Baik, terima kasih Bunda Heti. Semoga Allah muliakan, bahagiakan, dan tinggikan derajatnya. Baik, selanjutnya pembacaan surat Al-Waqiah. Silahkan yang bersedia membaca surat Al-Waqiah. Ada Bunda Mariani, Anda Umi Pipi, silahkan. Baik Bun, Umi enggak ya? Silakan Umi Pipi dengan segala hormat memimpin bacaan Al-Waqiah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Rabbi sholli sabri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja
وبست الجبال بثا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون وإن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرسون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون
أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الخلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. Kembalikan pada Bunda Hali. Baik, terima kasih Bunda Putri. Kita lanjutkan dengan doa setelah membaca surat Al-Waqiah. Hadirkan hati, mudah-mudahan doa kita diijabah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sunu juhana bil yasari wa la tuhinna bil iktar wa nastarziqo tolibi rizkika wa nasta'atif syirara khalqika wa nafshagila bihamdi man a'tana wa nubtala bizamman mana'ana wa anta min wara'i dzalika kullihi ahlul 'ata'i wal man. Allahumma kama sunta wujuhana anis sujud illa laka fasunanil hajat illa ilaika bijudika wa karamika fatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin agnina bifadlika amman siwa wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad wa hablana bihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min rizqikal halal tayyib mubaraka ma takunu bihi wujuhuna anit ta'arrudi ila ahadim min khalqik waj'alillahumma lana ilaihi tariqan sahlan min ghairi fitnah wala mihnatin wala minnatin wala tabiatin li ahadi wa jannibna Allahumma al-harama haitsu kana wa aina kana wa inda man kana wa hulla bainana wa baina ahlihi waqbil anna aydihim wasrif anna wujuhahum wa qulubahum hatta la tataqallabu illa fima yurdika wa la nasta'ina bi ni'matika illa fima tuhibbuhu wa tarbahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma in kana rizquna fis samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'assaran fayassirhu wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana qalilan fakathirhu wa in kana ma'duman fawjidhu wa in kana mawqufan fa'ajirhu wa in kana zamban faghfirhu wa in kana sayyi'atan famhuha wa in kana khati'atan fatajawaz anha wa in kana asratan fa'akilha wa barik lana fi jami'i dzalika innaka malikum muqtadir wa ma tasha'uhu min amri yakunu ya man idza arada syai'an innama yaqulu lahu kun fayakun subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana lana wa hidayah. Amin. Terima kasih atas kehadirannya yang di Zoom, di YouTube, dan di TikTok ya, live TikTok. Ada Bunda Romesa, ada siapa lagi nih yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Ini yang di Zoom ada